Bon. Acheté chez Rose de Corte. Donc, habillé par un boss de Paris. Aïe, ma kono. Nakla ka wuli kan jo sisan an yere yira wula. Tante ne ka boss mbolo faransi. Habillé par un boss de Paris. Donc, acheté chez Rose de Corte. Mais nakla ka wuli kan jo princesse kodo. Ni ko nunu te kele ku ye. Princesse nana. Mande princesse Malika ka yere faga. Malika ka denini plego indesani. Malika ka yere faga. Mande princesse ne. Me wuli sisan. Menjo acheté chez Rose de Corte. Donc payé par un boss de Paris. Princesse ni. Alandesani. I am Biggie, baby. Rocker. Who's not on the fucking beat? Fifi, eko mele. Ifla kasrani kembolo iko kungele. De paenko inda minane kunyafo. Ikari ne me imiri doni Fifi. Sigira besigile no kane kele ne laje. Iwa fokonya jamana wari du kasoro ne note. Chano Fifi ne koni ye fin. Me eko 3 mois wakati la ne koni note. Ne yakli bala nana domina ukera kane to dala. Iko ngatanga blakula ne kageshala. Wakati ne sistante ça fait 2 mois Fifi hele. Mademoiselle Sabali Jarabi kadi kana galonda ne na deni. Ale go nega fin. Ne fene fin. Anye fin nyora. Okera demurani. Sigida demurani. Ne kene tate. Sigida be doge. Fifi. Ne bulongo kulanga do jadeni masebe bela ne kunto do. Aflaka taki munu kana kakala ki joko ne kelende yale fin. Ngo Fifi sabalisa. Ni wati la te problème de fer. Ikana galonda na mini chiambolembe deni wote sabali. Jane ni Fifi kumbe kuma minke ne ka kuma kumbe Fifi do sobo. Aflaka taka commissariat kataka fokone na le fin. Commissaire fana ye convocation de sans hésiter ko Fifi katane wele. Aflaka doni convocation e fo anga so kane dalen to bona. Ale go nega fin. Ne fene fin. Anye fin nyora. Okera demurani. Sigida demurani. Ne kele tate. Sigida be doge. Fifi. Lego Fifi fade bila mu convocation ko kera ki bene dadu mala. Ako kuma tene na leche ko commissariat de benale chinya imbali. Ne ferma do werege ne deni sui kata commissariat. Mali rapu. Medeni kutemi kala mane kuma do ne mu nya fole yena. Mali rap. Monsieur le commissaire Fifi kuma na kaba kuma kadi ya sisa nebe kuma. Fifi e ka tour de ga shukele kono soni Fifi kane wele. Soni Fifi kane wele. Yukale vele fuya pat. Soni deni kane wele o shukele kono mo kingi fene ya pat. Bil bitari ye doge. Ali kare kuna jite fene ye doge. Ne note. Ne tate. Fifi klentado. Ale go nega fin. Ne fene fin. Anye fin nyora. Okera demurani. Sigida demurani. Ne kele tate. Sigida be doge. Fifi. Non. Musique jara. Ngo musique ni jara. Tellement que musique nyere de jara ne ni kuma ni jouer ama Fifi jote na de mais ayra to de JBB avec fotiko du mane big bébé là. Il fana de denwo nga nyeni sinon ate ben. Bon donc au bonsoir. Mande princesse nana. Akungera fama e me amake nyine. Donc acheter chez Rose de Corte. Voilà, à acheter à Rose de Corte de fait avec Facebook à Beba donc mais payé par un boss de Paname.
payé par un boss de Paris. Donc, nga bossi nous nga Paris, encore ka nous toko fo boss ou ka oube fambe. Donc, fini on est tiens comment nous asera rosi fille ou abesera no donc yere fini do aye mine au bonsoir mande princesse nana ne malika ka yere faga ne la panthère noire ne muso kele mi bo ka tien di fantôme di la yora suru ka wuli ka kodo ne muso mi na Facebook nga da kabina muso ou défend ka ou défend si ta di la yora suru ka wuli ka côté do ne le karma existe nyuma ke mogo ye bini be se nyuma ke le ki sigi ala bi son fena ima sigi ni mi kana boli mogo tani no fe na fate ola fenke billahi wara suru masara mani kama ala de bi son moti son ni mogo ku ma ko hon bi kuna da ni masara mani ko hon ita de bebe wuli beta awone de mangando ne ni mbola yoro la mais folie t'a dit la force invisiblement la maître de Dieu, l'enfant de la rue, Frufrutigi, à Kalaman Batigi, le parolier de nos ancêtres, Kalatigi, le roi du Facebook. Tchèque les miara crédam de Facebook, ça fait faux bi, à Kadi, à Mandieba, Talamebe, Tanya, fait quoi, ben, écoutez, il a folie, le bab, il a princesse Ida, le fitinini, le cerval de sa génération, l'intellectuel de sa génération, Mandendin doucement bas de sa génération, il a folie, le bab, Mandem, princesse Iga Kenega, H, chrono patron, race 24, il a folie, le bab, Elsa. Chamiga folie bien. On m'en a vu non. Begre tata Nefertiti. Ah tata Nefertiti jolie. Tata Botema. Tata Valerma. Quand on m'en a fait me faire dire on m'a doufa ko be ko kele ne ba iga folie bleu ba bien. On m'en a vu non. Tonton Bafa Choco iga folie bleu ba bien. O yenere fay ngode mega fade. Tonton Bafa iga folie bleu ba bien. Jolie suker iga folie bleu ba bien. Mustafa folie tenguné bila. Banwaninga ere nega munta mondial iga folie bien. Tonton Kabanoko folie no. Grand frère ou be folie no dibasi nous Pima Fronto, Mandela Sissé, Baba Cabral Koroba, Baba Cabral Fitini, ou Bella Jiralinga Folie bien, Sera Mourom Trofa, Nimaseka Mourom Trofo. Tonton Ivan Fo Espagne, Tonton Ivan Iga Folie, Bébé Nega, Tonton Ivan Choco, Kanouma Nami Fara, Tonton Ivan Amadoufa, Wallahi, Tonton Ivan Ni Kunkarla, c'est-à-dire Mande Princesse, c'est un boulot de Veto Yorola, Mami Mani Kanu O Kanu, Kanu Kuma Alete Chaya Fin, ni Kadi Moi et Kada, ni Mane, Imane, Kobe, Kokelen, Tonton Ivan, Abi Bouloram Nabe, Nera Boulou Yorakelena, Iga Folie, Bébé Ata Tenguila Fo. I place là ne yɛrɛ ka mobili clé tigi a tɛ girin princesse ko do princesse wallahi man de princesse inde sani princesse wallahi aw bɛ lajɛlen ka foli bɛ yan nɔ sitan den toro yirijugu fele foli tɛ ŋune bi la bon ɲani n ka taa yɔrɔ jan i bɛ sogo yata sa ye i ka foli belebeleba bɛ yan ɲani n ka taa yɔrɔ janna fɔlɔ n ko n bɛ fɔlɔ sixième na o de ye talibi ye aw ye talibi wele ka na di yan manden princesse mago bɛ talibi la talibi na yan I kadi manden princesse parce que ega dongili konna la talbi iko ko on de chira ni to chira Israël an chira manden talbi ne chira nyon fe kana manden donc ni fili la talbi muso mbe bo kana piale finyena parce que anana réseaux sociaux ko enere mais c'est qui sur chemin ora la kata kuma ife mais inna ni mi réseaux sociaux c'est-à-dire ni côté madjane mbe bo bi jabi aux réseaux sociaux kele nga ko be ko kele ambeta nyefe talbi keji ne froda mama deliga keji tokofo nga vidéo kono mais keji kadine keji ga musique kadine nga vidéo do kono ka teme nya fo keji ga musique kadine c'est pas keji en personne mais keji be musique mke aga musique c'est-à-dire aga instrument na kuma chiko no kadine parce que kuma nga génération nga mais talbi c'est-à-dire depuis na obe awa je katini fait no me clashim no ya so oshima muso furu fingo jego c'est-à-dire oyo agi ko de yansa no au kun korobara quoi et talbi era ne kun kale no ki bla place ba do la quoi c'est-à-dire ne kun lo kono e akli kun c'est-à-dire e akli kun sigle no ka temen ton nu beta kan wa talbi non wa nye clashiko ay clashi ya wa bo la quoi de un wala mais no kun fie sans kun du mena bo fie talbi inana ye clashi konna la ya yira ka fo amanye fa kala ka botuguni ka yira ka fo ko keji ba ka kunda be buli ka tara ka sola buli talbi ala te mo woshi jabi fika kuma ka wasa ni ma jon ala ti jabi fo ni kuma na ka wasa ka nyine masara maniko abi jabi yoro le wala pourquoi talbi e ba ma sa folo ni be kuma bi miri e ba ma sa folo kumiye keji ba se kasola talbi du jour au lendemain problème da be se ka bi e fana wolo banka c'est-à-dire avec ta boule et talbi yere beti yere sur bamako kura tout est possible en tant que ton jeni ma ban ton na ta ton sanga fu inya bala ini adama de obe classique ma ye wolo bo bola ni magara mo wolo bala i bagara ka ego de la ni magara mo wolo bala i magara nindi la ni sera mo wolo boma c'est-à-dire il y a teme ka sa dama ayo ko clashuke awo clashu dan c'est-à-dire aw yere dama ni nyonche aw kwa de nu sembo la na ma de nu sembo aw kwa clashi lo est-ce que obega
sigi ka miri ni saya be comme balo be cogo mina aw denw be se ka jarabi ɲɔgɔn na a be se ka kɛ wa a tɛ se ka kɛ di aw rappeur fɛn fɛn be Mali kɔnɔ aw den ninnu be se ka jarabi ɲɔgɔn na don la u b'a fɔ ko ni nin den tɛ ni karisa den tɛ c'est à dire n tɛ furu mɔgɔ si ma ni aw denw nana jarabi ɲɔgɔn na don k'u be furu ɲɔgɔn ma aw bɛna mun kɛ c'est-à-dire a y'aw miiri aw siga ko la et puis Iba One ka côté yɔrɔ filɛ nin ani Nɛnɛ ka denko ye a b'a dɔn a kun fɔlɔ nana réseaux sociaux k'a kun cɛra bɔnɛ kisɛ bilen min na yɔrɔ a kɛra bɛɛ ɲɛna a ma dogo mɔgɔ si la wa n'aw nana ni Iba ni Nɛnɛ ka denko kuma ye tuguni réseaux sociaux kan ne manden princesse ne bɛ n ta fɔ yan ka taa a y'a diya i ne ka kuma in minɛ aw ma jɔ kana ne ka kuma in minɛ n bɛ min fɔ aw ye c'est-à-dire Zena problème a bɛ juguya ni fɔlɔ ta ye n'aw nana ni Iba One n'a den Nɛnɛ ka kuma in ye tugun réseaux sociaux kan c'est-à-dire a bɛna ni ko wɛrɛ ye k'a lawuli Mali kɔnɔ a bɛ juguya na aw bɛ fɛ min bɛ ka fɛ ka bɔ bɔma ko la fɔlɔ c'est-à-dire o sen kelen bɛ wo la o sen kelen bɛ kɛnɛma dɛ mais ko wɛrɛ bɛ kɛ tuguni min ka jugu ne parce que munna ye sabali bani den ninnu bɛ don min na ninnu b'u ka furu kɛ a ma k'aw si ɲɛna don min na u b'u fɔ k'u kɔnɔma don ɲɔgɔn den na a ma k'an si ɲɛna furu ɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ masa Aramani dɔrɔn de bɛ se ka a kiiri tigɛ anw si tɛ se aw wo ne bɛ aw b'aw ta de fɔ ne Fimani ne bɛ n ta de fɔ mais min bɛ au plus profond an si t'o dɔn donc Iba y'i ba den na o Iba den de don sa o min b'o denko in kɔrɔ a ye nin ko in to tantɔ tan nin ko in datugulen tantɔ de ka ɲi sinon n'an taara ni denko wagati yɔrɔ ye Talibi a dabila o damandi la n y'a f'i ye ka taa ni e ye classe domaine kan o man di n ye parce que e ni ne an bɛɛ cira Manden i kulo bɛ na e yɛrɛ Talibi o e denmuso dɔ bɛ yen nɔ min tɛ i den i bɛ mun ka furu la sisan i ni min furulen don sisan min t'o den Talibi munna e denmuso fɔlɔ nin o munna e m'a ta ka taa di muso ma ka lamɔ i den tɔw fɛ Talibi e sigi k'i miiri yɔrɔ la mɔgɔw b'o question poser o kunna mais pourquoi an tɛna n'o yɔrɔ ye k'an b'o don i ka musique kɔnɔ parce que ça n'a rien à voir ani i ka musique sinon an bɛ se k'a fɔ k'i muso fana ye muso jugu de ye o n'o tɛ n'i cɛ den bɛ yen k'a ye den dɔ sɔrɔ kɛnɛma yan'a k'i furu c'est-à-dire i b'i cɛ denw minɛ ka n'o fara i denw kan k'olu lamɔ ɲɔgɔn kan n'a fɔra k'an ka kuma fɔ ka tiɲɛ an fana bɛ se ka bɔ ka n'an sigi réseaux sociaux kan k'i muso ye muso jugu de ye k'i den fɔlɔ in bɛ yen k'i tɛ ka occuper o la Talibi an y'a mɛn ko mɔgɔ dɔw tun bɛ nɔnɔ bɛ san ka di e den o ma donc wariko dɛsɛ tɛ Iba la bi k'a bɛ dɛsɛ ka occuper a den na min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ au plus profond u ka furu kɔnɔ c'est-à-dire Ala de y'u sabanan k'a dɔn siɲɛ fɔlɔ a y'u wɔgɔbɛ ka na yan Iba ma sɔn ka kuma Nɛnɛ nana ka na kuma munumunu ne yɛrɛ Fimani bɔra ni da jan ye ka n'a fili o ko la o y'a sɔrɔ n t'a dɔn o ko bɛ sanfɛ wa o bɛ duguma ka n'a nɛnkala jan ta k'a don mɔgɔw ka furu la c'est-à-dire ne t'o ɲɔgɔnna fila kɛ tuguni donc ne ye min dɔ mɛn dɔ ye ko in na mɛnli tɛ dɛ ne ye dɔ min prévu minɛ ko in na a ye ko in to yen tantɔ ta a y'aw pan Iba One ka denko in kunna Iba bɛ k'a ka dɔnkili da a bɛ ka taa ɲɛfɛ c'est-à-dire aw kun kɔrɔbayara nin ma quoi cɛnin tɔgɔ de dɛ cɛnin min yara Iba Montana hali Iba Montana ninnu tɛ sɔn nin classe ninnu ma n'a fɔra ko aw de ye rappel kɔrɔbalenw ye c'est-à-dire aw kana ni musique ɲɛnamaw ye an k'o dɔn a ye kɔnkɔlasi kɛ musique ko la Talibi musique ɲɛnama dɔ bɔ n'i ka musique yɔrɔ min ma ɲɛ Keji ka bɔ ka yen yɔrɔ c'est-à-dire k'o saboter Keji fana ka na ni musique duman de an bɛ se ka min dɔn Iba One fana ka na ni musique duman de an bɛ se ka min dɔn a ye kɔnkɔlasi kɛ musique ko la cɛw kun kɔrɔbayara ni yogoroya ko ninnu ma a bɛ fɔ nin ma de ko yogoroya aw tɛ musique ɲɛnama labɔ maliyɛn denw ka dɔn kɛ han aw bɛ ni patapata kɛlɛ in na James B nana o don na James B tɛmɛlen filɛ na o la ta James B filɛ ne ka Mali musique ta c'est-à-dire fo ka taa trophée bɛɛ sɔrɔ o la aw bɛ ni patapata ko in na ɲinɛ an n'aw ye dɔnkili jumɛn bɔ e yɛrɛ Talibi an sigilen don k'i ka intro makɔrɔ Jésus cira Israël ne cira Manden hali sini i y'o intro kɛ an bɛ k'o tɔ makɔrɔ i t'an ka musique ɲɛnamaw bɔ ka d'a ma Talibi i ka ni patapata vie ninnu dabila i kun kɔrɔbayara nin na i furulen don i den filaw b'i bolo i bɛna denw wolo ka taa de hali bi cɛ a ye Ala kama sa n'aw bɛ ɲɛ ɲɔgɔn clasher kɔ a ye ɲɔgɔn clasher a ye ɲɔgɔn musow clasher a ka ɲɔgɔn denw clasher safulɛ a ka ɲɔgɔn musow a y'olu bɔrɔtɔ a ka ɲɔgɔn musow fara ni ɲɔgɔn cɛ ani ɲɔgɔn sunguru mais a ye den ninnu bɔ a la les enfants sont innocents a ye mama ninnu bɔ a la les mamas la u ma foyi k'aw la aw ka fa ninnu bɔ a la faw ma foyi k'aw la dɔ ba ka kaso la taga n'i bɔra bi ka yɛlɛ la e ba ma sa fɔlɔ c'est-à-dire n'i ba sara i bɛ se ka yɛlɛ dɔ ba ka kaso la taga n'an tɛna taa dɔ ba si wuli ka na an bɛ yɛlɛ la mais en tant que e ba fana ma sa tout est possible wa Ala tɛ kuma mɔgɔ si fɛ c'est-à-dire f'i ka kuma ka wasa n'i kumana ka wasa kuma min na masa Aramani b'i jaabi a ko dɔw bɛ yen c'est-à-dire a y'a bɔ Mali rap kɔnɔ aw ka sɛbɛsen ta denmisɛnnin ninnu bɛɛ bɛ ka taa k'aw to e ka bebe bigi yɛrɛ lɛ den ni fɛn fɛn i ma ni dɔnkili ninnu jara ya ko iyo o fana na o bɛ ka tɛmɛ han dɔnkili ɲɛnamaw bɛ ka bɔ James B o bɛ fasi bɔ la air bɛɛ a y'aw faden kɛ musique ye aw ka musique ɲɛnamaw bɔ Iba One o b'a ka yala yala la o bɛ ka taa fanw fɛ ka taa kow ɲɛɲini a bɛ ka don mandenya kow la ka don prince kow la mais il y a ni changement a kan ka musique harmoniser a kana ni dɔnkili ɲɛnama aw ka bɔ la ni clash in ye depuis vous étiez enfant vous faites ces genre de clash à la merde là hali bi aw b'o clash à la merde là cɛ on est fatigué aw kɔrɔbayara nin ma aw ka denmisɛnninw tɛ ka nin kɛ a ye nin dabila aw kana ni musique ɲɛnama ye et puis Keji c'est-à-dire kana kulonkɛ mama ka yɔrɔ la quoi
ni mo toucher la kata se fi bama keji yere kana boka fo c'est-à-dire ki be ko do ke ko défendre keji bi pa okun keji c'est-à-dire ni ko ne fi manima et ala mali musique la musique me se ka mo la don fi bi do la adando amenyo mbolo jugu ya be law ke iga ko bi bolo jiena ko be na wati i don ali ni fenti i bolo an bamako ko chukodi adando amenyo mbolo jan da ide ada ibe se dongli da lebe kuma mali réalité ka iga dongli da keji gi pan kuma nukun ni mo yi clash jagwa ta jabilio na seri wolo ba ma don dépose sa temeni ko sebo wi musique nyana ma wala labo an olu jouer aga ni pata ko ndabla mo toro la voilà o keji ni talbi ni fenga yoro kwa metemenga mama sita na iga ni bala me mama sita c'est-à-dire ala fait min di ma ta di djien na tige jombe ma nyenwo ya mai rankini mai jalousie mai mama sita tu es connu internationalement mama sita tu n'es plus petit quelqu'un est-ce qu'il veut comment il fait moi mama sita c'est-à-dire il était mouronigne quoi il était mourofoué min digile no jugu kise bileuna min digile no musomani pata nu na bamako min digile no c'est-à-dire musomani babini juru tigala nunu meshi brésilien singe baga nunu mogoga orobu to domba nuna silipuni to baga nunu na karekuna munu bu shiba adama don korofolla imane mande princesse ya era neninte daneka c'est-à-dire buna neneni ne ka page ko ka neneni ora ne be se ka min jabi ne bo jabi ne be min bloquer ne bo bloquer e ki demba ni ga tu ka profil ka ni to ka profil kan rebeti ka chila abego senga baka to depuis ala yuda to ko nu ka fo de kadu ye mo ma to ko soro ma de ka fo me mama sita c'est-à-dire e nyani do de ke jinyono muso kembe ku me fe ka kele mi muso mi ma se ka ke c'est-à-dire i ka génération na i nyoko na muso ma wolo folo ne mande princesse mangando ne aka muso jaw kele no ama muso jaw kele no aka che jaw kele no ama che ja mama sita o kele no c'est pourquoi mama sita ni e ko ke abeye en extravagance mais na confier 600 mama sita parce que tu es une star mama sita parce que i e mugo de mugo mi koni no c'était dien baby don mama sita tubabu bidon chinois bidon arabu bidon japonais bidon dien na tige mugo c'est-à-dire kale de mali musique do la mais kale de yaye ko mali musicien do sera ka muso do mine ka maltraiter ta mama sita i photo tara i kuma kan tara i donner wa i suivre no TikTok kan o de kama mama sita si tu veux te faire plaisir fais-toi plaisir sur TikTok n'importe quelle chose que imanake mugo ba tan mal ali kidi yere sen mama sita ni bora ki jo sita ko ala kain ubo ta mal mama sita ni bora ki ta ala kola ubo ka mali mama sita ni ko ki e chrétien ubo ka mali ni ko ye fen fe djien wono buna be ka mali mene de ni beto yi e mama sita e de sera ka mone bo djien na tige muso chamana mi nya shi bani triki trokola mi sera ka tafo mi ma se ka tafo e de courage do muso chamana u ga bo silence kono u ko nu dawo ga ne mande princesse ne ga inbox u kono na la u ga se ga nu ko problème la kali ne ga inbox u kono na la c'est-à-dire ne sera ka min deme mali joldien sera ka min deme malien don sera ka min deme et puis mo ko siran chau ka siran 600 nu bi nu tege korota mama sita grâce à toi ni malien chebe na tege korota bi wakli be jigi jona e mama sita tu n'es plus n'importe qui Mande princesse mangando aka tieja tu n'es plus n'importe qui ama muso ja tu n'es plus n'importe qui tche malien kunda même Afrique kunda nous te korota muso kama bi c'est-à-dire wakli be jigi mama sita e fololla tu es une star confirmée mande princesse mangando tu n'es plus c'est-à-dire ite mana mogoy kani c'est-à-dire kani joga mana mogo la me kana koke c'est-à-dire kini kuntoro foi la quoi mama sita foi ti soro djien wono mi to ko te here mama sita mande princesse mangando me kuma i fait dogola to mena fo djien mayena mama sita c'est-à-dire eye den de ye den mini den to te kele i bogo tawro ni faden to bogo tawro te kele i am boro ni faden to am boro te kele mama sita ta in am sensible mama sita ibe hinedi mama sita ibe mo bunyadi mama sita i tonyona i sogo ni golo ni fare ni kunlo de la i kunlo konala i tonyona i farla i tonyona i tonyoli ka jeunesse ko mama sita dembe photo tena réseaux sociaux ka vidéo labo alangolo vidéo labo kana bla réseaux sociaux ka ku ka sika klatuni nga mako nyewu yere a gold barka bane chamamba na ache jugu sako chamamba kele no ka bamako fa mais unana wiyo ko sugu bekila au plus grand jamais joy mama sita sigle réseaux sociaux ka kashi achete amusote
Maman c'est un affaire qui a ban. Tiens, maman c'est un sigle les réseaux sociaux. Quand vidéo de gars cacha nyedi là. Maman c'est un mochimi nyedi ou mokotini nyedi nyandi ouliche. Quand nyedi ira mokole nye quand tu es plus forte que ça. Moi dem princesse mangando iba et je serai toujours derrière toi. C'est-à-dire me supporter faut dien dans kobe kokle. Ni mora maman c'est un enfant là parce que bichi jeune de kacha. Mena Habib Cham na. Habib Cham jomeni daga. Habib Cham, mogo mnena réseaux sociaux insan fait et Habib Cham bora ko pay ka be ko kanga mine ko ni min kera ko ni de kan mais auté tien mi fait auté fera tien mi mo klo la ne mande princesse bin taw tien fo sisan ko bo kuma la ppp crocodile de bolé no to ko jene bin ta wuro crocodile de bolé parce que mina kuma do foy Jeneba Jan de Paris na ba fama ko Dani de Paris bi ne fana bina kuma do foy nta wuro ko Jeneba Jambi parce que mena kuma do de fore kama bi nta wole ko Jeneba Jan jene ani Dani de Paris ayo fana ubadini ne mande princesse mangando ne oni ne c'est-à-dire ani mo wa ma classique jamane ngoro ka teme ne mande princesse ka wa tien bene no ne mande princesse da ka fo wa ne mande princesse ba fo parce que ani nyoro so aklina ko do de kala be ko meki ga côté défend o kala ani o dato la ko tasuma ki se bilenta ko do parce que nguna au ku jote o kala la mais on est les génies qu'on a qu'elle là, audio. Et ben on est les génies qu'on a qu'elle là, c'était la loi du Jeng. Ni ye moko kalan, ni kalan la gagné, il a kalan baga avec teme iere de là. Ni ya me ko CDR, jeneke ani Dani ne do. Ni ya me djien on ko CDR. Ne ni jene ba la choué nyon kele, ne o fo djien be. C'est-à-dire ali ne sara ne choué jene ba jan kele. Neni Jeneba Djanga kele c'est très personnel. On est Maliga family kele. On a droit on a Maliga family kele c'est-à-dire kele kelente parce que kele de na nyoro sura kono ka sababu ke Maliga family. Mais neni à l'état c'est très personnel. Ni ya me koko CDR nous mo fladi du. Ni nous mo flati c'est-à-dire CDR RT. Al no yo yere faka CDR T. Aw be se go sigi choko jumena. C'est-à-dire qu'à miri au kungolo konona la et Habib Cham meta abe faranata kan c'est-à-dire ko jene bina ta mali la vacances la chefi aba fo ko be plenty ticket jene kama pour une deuxième fois ko do kasola chauma miri de c'est-à-dire jene so do ye musodi ni jene ya akina ta fo o les génie ko ni les génie ko kuma me c'est-à-dire au kumshi kuma te ka boko be jene so do neni jamais akumba to ikuma ya daja kafo no bora akumba mabalma kafo ke ceder jenedi ninde par finir jene kumba ceder parce que jene e mo sugumi c'est-à-dire na biga ko ke na makadire ga kalkida kumba ceder meke jene kuma na arasa fe kuma choko sugu bela pour que arasa kun awa les jeniko aka se ka sira normal anya publication ya manda do ala kuma me be publication ay publication nge donna natena munuma senga réseaux sociaux ga karasa mnatega flama ka sira klene idala kaka ni sira minega ta ko ne kan ngo nunu mo flaw nu ko ba kebe fla les jeunes ko filla ka ta 3 dakan Jeneba Jange no e Dani de Paris ani jene nunu fla de ato aka jekulu ko ka foku be sira idala ka flilendo ko sira jelenga kanga yirala parce que kaka sira intakata ko ni sira ine dagadala nunu mo fla de akabe fodi mako kanu nunu ko jugo kolole ya be nunu ko jugo tolle ya be c'est-à-dire nunu ko son kolonya be jiena tika ngono c'est-à-dire yeni chen kanu ngo crocodile kata kasola jene ka do kasola jene dona kasola ala sadi no fe che ni ma mishiden to aso ma da fe bri ibe mishiden to awula fe bri wa muso e muso de muso ni chet se ka kele ne mande princesse ala kanake hali ni ne bora shini ko ne ben sigi malika kama ka malika bruja réseaux sociaux kwa ni sans preche che o che malika family la muso malika family la ni ko kibe boka ne bruja malika be do ka video ko na ba tika ba fo ko ne to ko anda sa ko fo parce que ni senga na menda to atenjabi abi fo di mako nyema te se ka ke komai mais les génico ini no fe mo billahi talen nu maki ni nu te se ka ki ni mo flam ya sacrifier iye ka litila o de kunye Dani de Paris ani jene sogodugo ya akara jienbe yana c'est-à-dire unu ni unkelela unu jugu kelela uni fade unkelela uye mo banenia ka mo fa nenia ka jienbe kele e ka liti no fe akara jienbe yana réseaux sociaux ka jenaka mine kata do kasola ni arasa no fe la sama li de do mo mi dona kasola no fe e ga jekula de un akla ka bo kama shuko ni dugusa jeche kana jene mine ka ko be da jeneka ne fima ni me se ga siga jene faka ne be se ga kene na maje mais au CDR jamakulu shi ku manteka sigi jeneka ko be fen fo jenema
o te awa horonya yi ni mo ta foy ni mwande princesse ba foy a jeni na brabala foy te nya sala ne ni jene ameni wonga doki kanda frafo la harame ni tiana na ne bi ntafo dani ne pari dani nga dese ga jigi malla grâce à ras batch awa le jeniko ala fleur mina bi c'est-à-dire Djeneba Djan te se ka ta mali la plainti mbe Djeneba Djan ko ni ye ale ka plainti boala ni le jeniko ka kala plainti boala a plainti to abade mais o Djeneba Djan kele ina no bla dien benya na réseaux sociaux parce que muna na tawni Abib Cham tara finyena nune yiga fane ni bonne kela wiye ne ba da mi ne forada wala ne be siga kan nune yiga fane ni bonne kela wiye nune be ga mo genga bo ino fe ni ye nunu genga bo ino fe ibe soro ki ga jama soro mo shite taka biko ira bi ni sigi réseaux sociaux parce que e jeni ko ko la ke da kun ga ni diembe de ke be se kuma la ni diembe barka bani diu ibe soro ni sigi réseaux kan ni sira ni mi yesira yira ki yera yili sans fe nyani ga jigi yiri tala sirani mi la se be jigo la aida jeni ko nyani ga jigi sira la ke c'est-à-dire be jigi sababu de la sababu de jena tike ko be e ka cdr sababu de kunye jena ni dani ni jena ni dani te cdr te ne e kunyo famia le jeni ko ibe flimi ngono bi fem beninga jena tike che kunte blani fligon muso ti ko sisa mi mese ki defense ta ka ni di ma ka teme jena so godugo ka awo cheti bolo bi chemi mese ga nidi ka teme dani de parika dani comprendre lo ka yere faga e no fe dani e jien bekele e no fe no e mo don dani e klekele i klekele dakele ma de war ko nana ani kalabantia ni nafiga Abib Cham koma yelema ba donya ata dugusa jenye c'est-à-dire galon ba donya ata dugusa jenye jeneni dani ani arasa awe kele mike c'est-à-dire na kun datori la Drani kunja ne Paris Djeneba Djan, c'est-à-dire Dani de Paris, na kundato da c'est-à-dire mbi to danga fu lahara. Parce que ni faden kele wila. Hein? Quel ne peut gagner dans un bateau, il n'y a pas de commandement. Commandement, quel ne peut passer. Donc, Djakouya, Dani ni, c'est-à-dire Djeneni, Rasaka Kele, a dak meto quel ne la ou mouro sabala. Quel ne kume bo djela. Ou nous mouro fly à dato, Arasala. Je leur tire mon chapeau. Ne m'en de princesse ne be chapeau tiré parce que ne be kele o kele ke fo ne gata ni kele jonjon ni ne fi mama kele jonjon soro ni te lafia wa ya ku ga horonya ka parce que ou la bla la djembe ya réseaux sociaux ou ga sani mo ni e kala kumba kuma la ne na ras 24 an ba to jugu ya parce que kala de do Djeneba Djan ani suguba yi ga vocal dogolo nyani ka to ke mul baliye ani kumbe boni ga vocal e ka yira ne ra fi mani kute era pousser l'idée kan woni mu fukol ye e be ga doga te tan kala de do c'était à vous d'être intelligent ka au point yoro kuna pour ka kana ketan mais anga créer stratégie ro kunya ambo ke ko pousser la o kun karla nyokona o kun karle mi flé ni nyokona ka stama kana asini degrema les jeunes ko yiburu na te wuli ni ko ko ite wuli ni ko mais abe yoro mina 600 Djene Sokodogo, wallahi bilay, c'est-à-dire, à 15 ans, à te temeninga quoi. Ni horonya kledo, il sera qu'à quoi Djene Sokodogo, à 15 ans. Abib Cham ta côté, sabali, ame francien, e ba don tiki mimbe franci la, Djene, il ni ma gelenga so bema, ite mouro djouye ka so bema. Mi kera ujota la bi ujota la chini ne mwande pressa siga akili de ne mako temo shiga akili la mais ne ka haklina ujota la bi ujota la chini parce que o kunwa kan be attaquer fo ne be shi banki neni c'est-à-dire il ne ma nyon sur Abib Cham de borea ko nyon balma mai ko nyon shinji mai ko nyon teri mai ko nyon fakeli bakeli Abib Cham de borea ko dani me sarom ka be sai ko dani shube do rom na ka shube de o wakati o yoro kama jene afi chenyena c'est-à-dire kaka ni plainti retiré ka boui kaka ni plainti retiré ka boui Francine Malite Kelenye, c'est-à-dire angana koke chokosugu de la fo ta damateme an bebe kele damne do me kele beta kunche ko mina antado mo munu bebo bi Abib Cham abe kasola ala fiale no fen fo shitala police ngaja jakuma sengaja abe galon tike e che fangani mo shite flan ni cho che garda vike ni cho che de la garda vike ba do ko fanga yemi fangani mo shite flan Abib Cham kumbora en kabita vacances de kama menta do mo ye Abib Cham neken kakata malla Abib Cham ni ka contacti kumene fimani bolo ko le ba donki kume kata malila ni nga jena tikeche ne kumbi wole ki dajo parce que depuis mi ko ni ye domina mali aéroport la ne fimani kumbaro ke te sigini mata kasola parce que muna les génico était se ka labo était mo don mo me se ka labo les génico to ayere ko de la les génico to da de la les génico to ka kulu geleya de la les génico te mo la mais les génico
ko ka kakalaya les jeunes ko ka mogo tonyoya les jeunes ko ka mogo jigratigaya les jeunes ko bode bolo fo ala kunga ni ke les jeunes ko jene tara kaso la tara les jeunes ko sababu yallo jene tara min don kaso la les jeunes ko peto kele ne nyanyini o kaso kele na ko be ko kele donc Abib Cham be womina ni mogo mogo ka snogala tige galon tige ni mogo mogo ko ka lafiara tige galon tige wana o siglende do ko jene sogo dogo beta ka bo fana mne ko datu ko Abib Cham datu ra chugo mina jene sogo dogo tena sro tegala ka datu wi Abib Cham mona bena do orila na be ga je dani ne makono dani mata fola ko wa omne toto sisanga ta ka bina ko 10 to bo aw yere la c'est-à-dire ni mogo kadi awye na ko Abib Cham kada awye na ko les jeunes ko kada awye che aye gere jenela akwa ker toucher ana che ka ta ka plenty bo c'est-à-dire akwa delilu ke ka justice ka clémence nyini Abib Cham be se ka labla chogom na bina France kana ka bara damne kana ka ko damna ke chwala chogom akwa ni ko in blatan be perdant sur le côté ina note no tro ni plenty do ina abek tige au be de ga nyekumu ka man de princesse mangandu na fa ki se kele atena sur ko tola ni gagne ni de do au gagne na ten jenani dani akanta ni la wasali de do au la wasara jien benyana jenani dani la wasalite temeninka ni horon denya kenedo c'est-à-dire ala yere de au la wasa horon denya keneka aye ni to tan ten ma ibe se kodola ibi tege de dusuga ngatui fanga main ale ni machite flain mo chini fanga te flain mama ba juguya ite kaso de la de no ta yin ngali ga woni directeur na mo ko la de ni dura kaso le be ko chama famnya de ani ye kalo kelenga ka kalo flake se kalo so ma chugo ko kumala ibe jien na tige ko be famnya donc aya fo ayo fara nyogonga akota crocodile ker toucher crocodile te jina ya adusu toucher kadi parce que ne crocodile c'est-à-dire avec kala tan flafli la ambe message ci nyogoma ne ba do crocodile de modèle mi no e jene sugudu ay ta kwa ker toucher awa soroga nunu mogo fla c'est-à-dire awa nunu wa clémence nyini nunu wa vidéo konona la wa to ku de ka juge c'est-à-dire ka justice ka clémence do nyina wa les jeunes ko quoi ma fa ngonu si ka vidéo ya ko les jeunes ko be blamo fo de mais c'est-à-dire wa ya fa les jeunes ko makani ko into to ka vidéo ko na ka to ku de ka clémence nu keke kai quoi ka to nu fo dondro ka gal de bu blam ndablate akanta dani aye ni ko to ta la fiera jena so do akanta e che to ta ade on ba ko fa yere ki mirike don bi bulu yere kuma to ko kuma fone yana kuma be jena so do don de be muso en fana bulu amso fana be tigi trogola muso en ten mérite ko jeni ko danga tori jeni ko mo jugu sagodi jeni ko dien be toro mais amso fana te ni mérite quoi c'est-à-dire ayi ni ko blata ko to ta ka to justice bulu justice ka baraka che o chebe kule les réseaux sociaux ka utena fembo ni ko ina ko parce que kasonge mi be 600 kasonge te mashika batara ya kola kasongete mashika mana kola transition non banda uka imwe ni che jemanya sugununu ni sugununu banda wani be feka nega internet ashengle wa hali ni be nga deuxième ye banda wante kele ibene ta ne be ka première dame banda wante kele jemanya sugununu olu sugununu ne kadne ne sugun fana be sindro kan yala taloni doga kan jo bada ko o photo donc na dimi comment et fin ngora ne passer mais au fait ça donc na commentaire kale dabla ça na commenter ça me kulenga la banda ou flene ale te blague de banda ou tante blague wa kasonge mi fle i cho che yinyinge kasoge la i cho che be danga de akanfola c'est-à-dire al na o shutra malla amba o shu melote kameloti do shu la ni mi beta bolo betay c'est-à-dire ni mi beta bamako ko betay obe mana ko malite kulanga la tunne kasonge te mashika mana mai wa kasonge te mashika mana kula o kasonge ke konona la kasonge amako bila kokura Jean-Claude Marina tigi Jean-Claude Mixi tigi Jean-Claude amako bilare kasonge demisanu 2013 la boana ka kobe boama bara nyene mange mais basketi la boata la e du terrain do to demisanu bolo basketi niveau la ko ga di demisanu ma ni nya fo aw nyena ko ali shini basket kala nunu nya mu ka terrain boana ka kobe ay ni terrain kelendi entra domaine na ko domaine mo ka nga terrain yirana kasonge u ko terrain papier tunna terrain dun dira be ma ko be ka tiga terrain na ko terrain papier tunna fo bi autant qu'on a la Jean-Claude avocat be sega hôtel Sabadjoa. Est-ce que avocat be sega hôtel Kuru Sabadjoa ay mande princesse ni jabi? Est-ce que avocat Mali kono mi be ga avocat Peita, il be sega hôtel Kuru Sabadjoa ni boîte de nuit kele? Hein? Jean-Claude Kele, Boaga Klela, c'est-à-dire à la ministre des Sports, ou à la ministre des Sports, à la moro placé fédération colonale. Un terrain bois, un terrain Kelen to basket, Kela au boulot 2013, Koura terrain à Douma Moussomanu, Koura terrain Douma, Ali China ma terrain de Kasonge.
ka so nga mago bo ila ola de i ga nyanga demsenu ma si ça do furula a do be trigi trokola a do be woso fere la a do be dableni fere la ça dire a mago ba nga terrain al nante se ka jom tan na ko senaka a mago ba nga terrain na basketi la anya jouer de ke hali nante se ka terrain jo a metanga na ko senaka antara a fana nyana Musa Ag kam se nga jigida ekrin ronika ke de klin sera ka reçoit Musa Ag a mago bi la alibi c'est-à-dire boye terrain mi di 2013 musumanouma ou ga wari kana se ga soro parce que ordinateur gon yo soro mais waro war foro ma drama kele soro wala wa jago be nous sponsoriser hein c'est-à-dire Jean Sidibé ni ne be nyono Jean-Claude abanga jago fe on ta to blaga hôtel de là joueur ou te jikele mi abanga jago ji uta katana ya ka hôtel de là Canal Plus o fona bala Canal Plus ga warbe ta ro ran to ro foni yongo joueur uta ka to lu ni wera Canal Plus la lu ga futa da ku jago ni wera ta o ga teme o bani Pemi Mali o fona ba ko ko la Pemi Mali ga war meta ro ran ta do Jean-Claude te ni na ngata mo wera ni nge ame fola e Jean-Claude la parce que anga wari balana e Jean-Claude de ka kle la to so la kana ki yelema wa Jean-Claude anga 2013 la boitato e teramito en basket kala musomano ndo nu ne do nu ga terrain na sa ne fimani ya bese ka tanda la ko la ku nyana nga se ka sojo wa Jean-Claude ibina na nga terrain ye di anga 300 mètres carrés quelqu'un anga terrain na di amma sinon anga terrain mana c'est-à-dire en mettant kasonge de voir parce qu'en jige kasonge de sang en mettant kasonge de voir kasonge be solo kana solution ni anga kula boni mbolo lula basket kala parce que me kala na nuka vuga lu ko jouer mbe petit gimba ta kasolo ka bita kunche parce que kuma kacha petit gimba comédie jara meno c'est-à-dire e bora greshio pa greshio pa segu e bora greshio pa otora giro kana Bamako petit gimba Bamako diara mais petit gimba be komi mo mi e deme no e alu ifranjaye e be nyini ngana nyine alu ifranjaye ko petit gimba sabalde nyani ka fo ki be nye mo ma petit gimba c'est-à-dire ibe nye iyere de ma folo ni nye ni yere ma kuma me bi to kenema de be mo deme itara ka ti yere so woni ngono ika da bara baya kuma parce que e cheni da bara be fi klo korola la mais e nyina ko alu ifranjaye c'est-à-dire e tede mais mo be arike Bamako ay to nyinga Ali Ifranjaye ka barala c'est-à-dire ni Ali Ifranjaye bina baranga mo be pressé ni ka do o bara projet la ko parce que ko tigena tana ka baraka la chiche kaka kanga wari mi di mo ma bo do tigima ko nani mo mi benaminga ka bo barako oye Ali Ifranjaye kele e be na ibe kaso ko na la etna se ka bo e be biwa e be shinanta do faga ko uchale no Bamako ni e ko minga bibo de asime e be fe to mena mo ko wa projet bla e be wuni na ibina bo dominate na bo domina mo ko to do ibina kibe mo to chen imaro alu Ifranjaye ka kuma yere dron se fe baro ko ni chen te se kuma yele mala alu Ifranjaye ka kuma dron fe ibaro ko ni chen te se kuma yele mala parce que na ka te se dron e kala nte alu Ifranjaye don ma delega arke Bamako ma film tourner Bamako ni film tourner te baroke mais ay postu mi e baro che ka postu la ko che horoni parce que ya ka explication di akara kamina donc le bi yere ke mai anyi yo chama bala ko petit gimba ibeto ki nyi wala ki ye mai mais o ma ani alu Ifranjaye ka projet ma o te clean ni tara ka ti yere so woni na tu vas assumer tes actes mais akona fo ko bina ko ke juguya ko ni nyangoya ko ni asiria ko ye il y a pas de juguya dans ça il y a pas de nyangoya dans ça abetaka acte de assumer allez de bora ka beneni et me liberté provisoire de là ini libanais munu kelela et me liberté provisoire de là itala yera ko raga ko mso konoma to ino et petit gimba me liberté provisoire de là o affaire là o la mali comédien be willa mali mo nyena mo be willa ou e dedeli ga to lu deli asan fla asan te kala ini asan mi bela nyonga nebe asan de ko nteke kono na chi asan te kale asan fa ngalo wa gardien beta c'est-à-dire garde corps beta ko da asan nga parce que asuna fle na te se kale la asuna ali ne ko ma ko chuwa be so nga boligata ni ko ka ko raga naim ko yi attaquer ne ba fo ngon naim be so parce que naim ye balawi naim ye balawi au paradis là naim me se ka drogi kanda free ne ba ngon naim ye chentale ani ufa papa na bora ola itra mobile yela che min kai no e petit gimba wallahi o che inte kuma o muso era se ka kengonya bola me che nyere te kuma kele o affaire kela yanno olu parce que olu e libanais oye ça dire anye malien oye ibe art doke be wulila ka nyi ge defense talila ila blala yere comédie doke ko bolo ko na beta do ta bota o histoire be ge bo le bini sigi da baraba ya kan folongala ko eni woni e minge ko mo shimo ge mali e jugu sa ko e be se ka ta nor la kelela da baraba la comédie la dorotea e be se ka marfata ka ta nor la kelela
akona mina do badamana ko de la mo fait tourner abo kimna teni tugu do attention hein parce que ne banda ou musodi malika kano kuma la mede malika aye malika bolini ngani yorana parce que ni fosa dom na tanga furu sa china malika mani mede banda wa ko yamsodi ne o ka jamo ko mi o ma jamo ko mi banda wa ko yamsodi ne e be singa na kibi sige patapata ka fa teni tugu mata tous les temps ngata o te be i ko bajamblaya nan figiya togo nyini ya defensita minge parce que ni togo le ko nan figiya togo nyini ya defensita je même anana je t'aime sorin nyani kake mo do fait c'est-à-dire petit gimebe qui yere fait fol nan figiya kadide kogoya kadide nan bele kadide mais foi ma jugu kelela iba kalega mo no fait o ti ga finya bo da so que tu petit gimba o fait nga jugu ne ene flimani ngata do de me kelela olu flaga klaga be ala kata lafia kaneto kele konda la abe fo ma de ko bonjour bon mana ale mainde ale mai alu ifranjai ale de be mo ye demsanu ye comédie la ka demsanu sigile kare kona la ça dire ka imagine ko keto fe ka wele kana bara do keni awye ayta nyini ngali ke mo mu be comédie kona ni film tourner ko man de princesse be ka mi fo alu ifranjai na ni chenete hali ni ni chenye ba do ka lafia lenu ali ni alu ifranjai photo yi man de princesse tate na figa yo chemunu kala ni ani munu lafia lenu e ba do hali ni alu ifranjai nye i jaisa i présentation kay ke tu ga ubetche kay o ka fo ma de princesse bolu commentaire ni nga te fo itien ni alu ifranjai do ba ko horonya ba nyeka alu ifranjai era demeke petit gimba alu ifranjai era opportunité di ema petit gimba alu ifranjai ko chama ja ela amo ja mo chamana ako ka kumina rolinta ka roli principal dima mais le rôle principal di mo ma sérieux be mo na en tout cas tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux quand on parle du professionnalisme là petit gimba tu n'es pas sérieux. Un homme sérieux ne se mêle pas de tout et puis de rien. Ah wow, un comédien sérieux là ou un chanteur sérieux là, tu te mêles pas de tout et de rien. Oh peut-être que c'est l'exemple ta fait ngawa. Attends quand t'es quand. Est-ce que l'exemple ta quand t'es quand. Moi on était quand t'es là les réseaux sociaux gars. Il veut quand t'es dans n'importe quoi n'importe comment là jamais. Ni quand t'es faire comment il faut quand t'es attaquer Imour fait quand t'es te menacer c'est un fly. John de l'air quand tu es organisé publiquement, quand même mon bord de oui fait jamais. Mais tu vas voir que les gars Maraleno, tu vas voir que quand tu as été éduqué, mais c'est comme ça. Oh mon que vous ne devrez pas vous mêler de tout et puis de rien. Si c'est flène ou là, nous soyez de combien il banni somoroma et dans la dinde, John Natana son de somoroma sano, petit gimba. Nene combien il doronuma et du coup ça John s'est gagné confesseur Natania doronuma. Et tu dois me dire mais tu auras fait. Hein? Batara fait une flène et tento wole. Et tu n'as pas malien mais tu auras fait. Ministre d'abra la onde la ko soutien. Ni le soutien ya mo eta kasola no fede. Non do jaka so boba kume fo. Les jeunes ko ga mo flène. Nanga ba bi cham te gam ne la ka chomi. Jiga watra be o jiga watra ni cheta ki era di kuki datuke. Parce que ko les jeunes ko kanu ne bi la kuki datu les jeunes ko no fait. Jiga watra mata malila. Mo jiga watra bi. Jiga watra tagi era di. C'est-à-dire ko les jeunes ko kanu ne bi la kuki datu les jeunes ko no fait n'importe quoi. Ate mana ko dabla. Ate mana ko dabla ako avenir u nyanyini ibe boko de enyo na chokoro baba kanake mana kan fo e mo de la aba ko kamina anga jamana to mo bula ante jamana to mo bula mana ko la tourni ça c'est fini hein. On est sur un nouveau Mali. Le nouveau plan là c'est un nouveau Mali. Donc c'est du sérieux, sérieux sur sérieux et puis il faut faire attention à ce que vous dites sur Facebook quoi parce que normalement de la anglais for ça non. Is it very fashion? I'm fashera me fago de fo. I'm na fashion me for tede. Is very fashion a kaite ni ngo fashion ça na gala ben fashion au tendimina quoi voilà faut arrêter voilà no arrêting encore quoi donc dabla regarde moi ça là alu ifranjaye de même idée jamana ngono ibina kibe alu ifranjaye na malwa non malwa aux gens qui vous aident non au malwa aux gens qui vous aident ni ma alu ifranjaye nega ko blay bologoro ka alu ifranjaye to iga soutiena ni sans prêcher petit gimba ni alu ifranjaye kala ki to kasola ni bola ni kera fin comédie la tu va faire mande princesse ma tout kaso ta ga fola ma fa mo ala no kaso ta ga flana we dangadi ni bore ki fani ba c'est-à-dire ni ba be bolo ka ti sigi se fla ka ibai ka deri ko kemeni muwa ni fa be iga ti sigi se nga ifa ka deri keme flani muwa kaso la ta ga fola o ala no amo bla ala ga mina no kono kaso la ta ga flana o mul bali petit gimba o kola koko avec li jega genetika la mande princesse magano ni mani sugu nu finyena mo ta fi parce que ba fi ko fo na se ka fi ne ba finyena no ni bola ni ba be ga ya fa de la fe ganye ni fa be ga ya fa de ka afe ganye parce que ni gere sugu nu ni dangate mo ko ni gere sugu nu ti soro
Ni gara sugu nunu. Wali kungola ni ya dabla. C'est-à-dire sans péreng en kunchi wali kungola. Ah, petit gimbo ko la ne fana tin yere fa ta kasola ko doga kungo. Ha ko teria ou bien dombaga dambo yere ko. I tamba shin tanduru. I bani fafte ne sano ko la. Ali ifranjai. Iga kuma se ga ko fere. Ni chenye ko chama ki petit gimba ba na me fera mi fi. Ni ye so la. C'est-à-dire me to wo be kana fo réseaux sociaux kan. Il est sur la ki exemple ta ko gima koroba o kuma fi ka temete gima koroba da biga pata kungola. Gima ko koroba yu wa comédie ga ba o ma fo i gagner comédie la. Wallahi. Gimba koroba yu ga comédie ga ba o ma fo i gagner mali comédie ko ina. Ou ye mu gagner foshi. Alou ifranja yo ay chance sur ko lu do soro. Olu be ga avancement yira oula. Ka utaka choko yira oula sans fait. Alou ifranja c'est quelqu'un à féliciter. Alou ifranja ye mo bade de ni alou ifranja nga kan à féliciter et non le dénigrer sur les réseaux sociaux. Vous dénigrez n'importe quelle personne. Arrêtez. Arrêtez. Moi même Mali taka Mali culture taka tana inyefe ka Mali culture taka la yiriwa ka courage do Mali baragala misenuna ay alma tokola nyininga ay ta alma tokola nyininga be projet chamamba ke yura alma tokola de pala kida alo ma teme ne non ma de ki toko foni toko fako fola nga vidéo la ay ta alma tokola nyininga ka be projet chamanga koni alu ifranja ita de mala ay ta Mali comédien nyininga comme alma catégorie comédien o lamba toko fo ay ta Mali comédien to nyininga koni alu ifranja ite mo demeke hein. Abina osigi mo odre no tinto ni mo nyena uma abe blabla ulutigula mais ay mo toro mo chien fo e man de princesse de alu ifra matala ni matala bien et puis après quoi matala is me le cherchon parce que là je parle plus le français, c'est l'anglais que je vais commencer. Et il y a quoi matala même ne parle pas l'anglais. Matala pense que quoi matala trop flagrant à faire tout ne sinon matala voilà il y a quoi ne bo jamorlan. Voilà, c'est un quoi. Comment me moi c'est un regarde vos vidéos me moi c'est un intérêt faut qu'elle verre. Voilà. Vidéo me moi c'est parce que l'anxiété à fond yana si ça non vidéo be chunchun asuma de comment bête quoi. Je vous aime, je vous adore. Man de princesse mangane kundo. Donc améliorer dans la die wakati wala au be Téléchargez gratuitement votre premier livre audio. Audible, raconte-moi une histoire. Comme plus que jamais vous avez besoin de réconfort, savourez notre tendre et délicieux poulet KFC. Ah, Fifi, améliorant la nuit, Fifi de Balabi. Bonne malheur pour de rapser donc de la côte. Voilà, Fifi. I am Biggie baby. Rocker. Habillé par un boss. Who is not on the fucking bill. Fifi, eko mele. Ifla kasrani kembolo iko kungele. De paenko indamina ne kunyafo. Ikari ne me imiri doni Fifi. Sigira besigile no kane kele ne laje. Iba fokonya jamana wari du kasoro ne note. Chano Fifi ne koni ye fe. Me eko 3 mois wakati la ne koni note. Ne yakli bala nana domina ukera kane to dala. Ikwanga tanga blakula ne kageshala. Au wakati n'assistante ça fait 2 mois Fifi ele. Mademoiselle Sabali Jarabi kadi kana galonda ne na deni. Ale go nega fe. Ne fene fe. Anye fe nyona. Okera de murani. Sigida de murani. Ne kene tate. Sigida be doge. Fifi. Ne bulongo plana do jadeni mbasebe bela ne kuto do. Aflaka tadi munu kana kakla ki joko ne kele ne yale sonfe. Ngo Fifi savalisa ni wakati la te problème de frère. Ikana galona na mini chiambolembe deni wote sabali. Janeni Fifi kumbe kuma minke ne ka kuma kumbe Fifi do sobo. Aflaka taka commissariat kataka fokone na le fin. Commissaire fana ye convocation de sans hésiter ko Fifi katane wele.